तूने क्या लिया करबला से? तू सबील और लंगर के अलावा तू आगे गया ही नहीं करबला से। आगे तो बहुत कुछ था हजरत, आगे सब्र हुसैन था, आगे अज़्म हुसैन था, आगे फिक्र हुसैन थी, आगे इमाम हुसैन पाक की इस्तकामत थी, आगे सजदा हुसैन था, आगे तिलावत हुसैन थी। तू गया ही नहीं आगे कोई भी। रबीउल अव्वल शरीफ आया तो उम्मत हजरत सैयदा हलीमा पाक दियां बकरियां तक ही रही है, आगे कोई नहीं गई है। हाँ हजरत, मुल्क तबाह हो गया हजरत, सारे का सारा दिवालिया होने वाला मुल्क हजरत। और उम्मत आज भी हजरत अपनी मस्जिदों में बैठी यही कलाम पढ़ रही है, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख लै। उम्मत इतने गलती है, आगे गई नहीं। और अगर 10 मुहर्रम आई तो सबील और लंगर ये हजरत गुजर गई ना 10 मुहर्रम। क्या हजरत क्या को लाए हमल बनाया हमने, कुछ प्रोग्राम बनाया हमने बैठ के हजरत, क्या करना है, क्या खोया क्या पाया हजरत। भाई अगर सिर्फ माफल कर लेना या पानी पिला देना, ये रोटी खिलाना ही करबला थी, तो फिर इमाम हुसैन क्यों करबला गए? भाई वो मस्जिद नबी में बैठ के यही करते, जरा कुछ जुम्मे दे जुम्मे महफल कर लेंगे। वहां तो नात भी हजरत हसन बिन साबित ने पढ़नी थी, माफल ही करते जैसे आप और मैं कर रहे हैं, और आपने और मैंने किया है। बहुत बड़ा मजमा बैठा है हजरत, किसी ने माफल करवा ली, किसी ने पानी लगा लिया, किसी ने कोई लंगर लुंगर बांट दिया, उससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। अगर यही दीन था तो फिर इमाम हुसैन भी यही करते हजरत जी। मस्जिद नबवी से बेहतर कोई जगह है माफल करने के लिए? नाना जान के मिज़ार पाक के पास माफल होती है हजरत। आगे जन्नतुल बकी शरीफ में अम्मा जान भी थी, जन्नतुल बकी शरीफ में इमाम हसन पाक भी थे, जन्नतुल बकी शरीफ में खालू हजरत सैयदना उस्मान गनी भी थे। तो महफल ही बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए हजरत, लेकिन नहीं है हजरत। इसलिए को आगे आओ यार थोड़ा सा। और जितने ये अहबाब बैठे हैं, बेटा मरे यजीद को गालियां देना बड़ा सौखा काम है, मर गया वो। अल्लाह हजरत जी पक्की गल है, इत्थे यजीद खलोता होंदा तो शायद वो भी ना साडा हौसला पैंदा, कोई मर जो गया तां कड्ढण दे। मजा तो तब है हजरत कि कोई जिंदा यजीद के सामने खड़ा हो हजरत। मजा तो तब है कोई जिंदा यजीद के सामने खड़ा हो हजरत। किसने हजरत जी मुल्क का ये हाल कर दिया? यजीदों ने किया ना हजरत जी, यजीदों ने किया ना हजरत जी मुल्क का ये हाल। सोखा काम आप और मैं कर रहे हैं, मरे यजीद को गालियां देना हजरत, लेकिन जिंदा यजीद के सामने खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है। अल्लाह हजरत वो हम बड़े ज्यादा हैं, यजीद सिर्फ हजरत जी उम्मत को जरूरत है अंदाजे हुसैन की, वो कोई नहीं। उम्मत को जरूरत है इस्तकामत हुसैन की, वो कोई नहीं। उम्मत को जरूरत है फिक्र हुसैन की, वो कोई नहीं। उम्मत को जरूरत है अज़्म हुसैन की, वो कोई। उम्मत को जरूरत है इखलास हुसैन की, वो। दो ही चीजें उम्मत के पास, प्यासे हुसैन और भूखे हुसैन है। और हजरत मैं उधर भी आप पे एक बात वाज़िया कर दूं, अल्लाह हजरत उसूली तौर पे होना तो ये चाहिए था कि ना तो हम 10 मुहर्रम को कुछ खाते ना हम पीते। वजह क्यों? क्योंकि इमाम साहब ने तो ना खाया है ना पिया। अगर आप सबील लगा के समझ रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, तो भाई इमाम साहब ने तो पानी पिया ही कोई नहीं। उसूली तौर पे तो होना यह चाहिए था कि 10 मुहर्रम को हम भी पानी को मुंह ना लगाते। मोहब्बत आले बैत में 7 नू पानी बंद हो गया, हम भी छोड़ देते, 8 भी प्यासे रहते, 9 भी प्यासे रहते, 10 भी प्यासे रहते। कि भाई हमारे इमाम पाक ने पानी नहीं पिया, लेकिन हुआ क्या, बुजुर्गों ने हमें कहा यार ठीक है उन्होंने पानी बंद हुआ, उन्होंने पानी पिलाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी पिला के समझते हैं कि आपने को बहुत बड़ा काम कर दिया, तो मैं आप पे वाजिया कर दूं, इमाम साहब ने पानी पीता, इमाम साहब का तरीका पानी पीना 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को। अगर आप कोई देग पका के समझ रहे हैं कि आपने को बहुत बड़ा काम कर दिया, तो हजरत उन्होंने तो खाना खाया ही नहीं।
اور کوئی حضرت ہرگز نہ سمجھے کہ حضرت اگر وہ کھانا کھانا چاہتے، اگر وہ پانی پینا چاہتے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، وہ پی نہیں سکتے. او بھائی کیا تجھے ان کی طاقت کا نہیں پتا؟ ان کے تو جوڑے بھی جنت سے آتے تھے حضرت. تو کیا اگر جوڑے جنت سے آ سکتے تھے تو اس دن کیا جنت کی نہر کا پانی نہیں آ سکتا تھا؟ او بھائی وہ تو مالک کوثر ہے، ان پہ کون پانی بند کرے میاں؟ اگر وہ پانی پینا چاہتے، اگر وہ کھانا کھانا چاہتے تو کون ان کو بھوکا اور پیاسا رکھ سکتا؟ بھائی انہوں نے تو خود اختیار کیا، انہوں نے تو خود، یہ انتخاب تھا ان کا حضرت جی، انہوں نے خود یہ راستہ چن لیا. جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چولہے پاواں. آپ تھوڑا سا پانی لگا کے ایک دیکھ پکا کے سمجھ رہے ہو کہ شاید حق ادا ہو گیا. حق شک کوئی نہیں ادا ہوا حضرت جی. حق والی بات تو آگے جا کے شروع ہونی ہے حضرت. حق والی بات آگے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب یہ جا رہے تھے نا راستے میں، کہیں قافلہ ٹھہرا، وہ ایک امام صاحب ہیں، وہ حاضر خدمت ہوئے. اور اس وقت امام صاحب کو نا بیڑیاں پڑی ہوئی تھی. امام زین العابدین رضی اللہ، انہوں نے رونا شروع کر دیا امام صاحب کو بیڑیوں میں دیکھ کے. اولاد رسول ہے، یادگار امام علی مقام ہے، امام حسین ہے. انہوں نے نا وہ بیڑیوں میں دیکھے نا تو رونا شروع کر دیا. امام صاحب نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آل رسول کو بیڑیاں ڈلی ہوئی تو میں رو نا. حضرت جی حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا. فرمایا امام صاحب نے صرف اس طرح تھوڑا سا جھٹکا کیا، بیڑیاں نیچے گر گئی. آپ نے فرمایا کون ہے جو اہل رسول کو بیڑیاں ڈالے؟ ہم تو صرف رب کی رضا پہ راضی ہیں. فرمایا کون ہے جو اہل بیت کو بیڑیاں ڈالے؟ ہم تو رب کی رضا پہ راضی ہیں، ہم تو راضی ہیں اس ذات کی رضا پہ. باقی کون ہے جو اہل بیت پہ پانی بند کرے؟ کون ہے بیٹا؟